Dah. Oke. So, nochmal sekali lagi Felicia, Urlaub oder Arbeit. Boleh Lismal, Ur- Felicia? Mhm. Urlaub oder Arbeit. Sie hören Aussagen zu einem Thema. Mhm. Welcher der Sätze A bis F passt zu den Aussagen 1 bis 3? Oke. Lesen Sie jetzt die Sätze A bis F. Dazu haben Sie eine Minute Zeit. Danach hören Sie die Aussagen. Richtig. Ya, good ya. So, ya, ini ya adalah salah satu bentuk soal ujian. Jadi kalian lihat kalau kalian belajar nih ya sambil pegang bukunya, kalau ada lambang ini ya, lambang P, artinya ada yang tahu apa sih P? Bermakna untuk apa P? Ada yang sebelum-sebelumnya sudah tahu? Karti yang sudah belajar pakai buku Netzwerke? Yang Pro, enggak. Hmm. Yang P ini dulu sebentar. Prüfung. Prüfung, richtig ya. Jadi kalau ada soal dengan simbol P namanya Prüfung. DTZ ya bermakna Deutsch ya, Deutsch sertifikat. Nah, ini dia ya. Jadi tandanya adalah ini adalah salah satu bentuk soal untuk ujian. Ujiannya tentu ujian B1 ya untuk sertifikat bahasa Jerman. Nah, kita lihat di sini ya. Ada yang sudah paham ini dimintanya seperti apa sih? Ada yang bisa paham dari situasi Oh, pernyataannya? Disuruh itu ngapain kita kita? Hmm? Ya, ini Karti? pertama kita baca dulu semuanya dari A sampai F. Nah, setelah itu Oke. dengarkan. Nah, nanti dari sana ini yang apa namanya video satu itu pas dengan yang mana A B C D E E F gitu. Iya, Pilih. richtig. Ya, itu dia. Ya. So, Sie hören Aussage zu einem Thema. Ya, itu dia. Ya. Jadi satu soal untuk satu tema. Welcher der Sätze A bis F passt zu den Aussagen 1 bis 3? Nah, jadi lihat ya, ada di sini ya, jadi ada tiga audio yang kita dengarkan ya. Ada tiga pernyataan audio yang kita dengarkan ya. Eins, zwei, drei ya. Nah, kita diminta nih ya pernyataannya sesuai sama yang mana sih kalimatnya dari A bis F ya. Misal contoh ya, nomor satu ternyata tentang yang C ya, nomor dua yang A, nomor tiga yang F. Itu dia ya. Tapi masing-masing ya ini temanya tersendiri ya, walaupun terkait sama Urlaub oder Arbeit gitu ya. Tuh, kelar sampai sini maksudnya? Felicia, Sila, Feli, Karti? Oke, ya sekarang kita dengarkan ya. Also, hört bitte gut zu. Sie hören Aussagen zu einem Dengar nggak? Ya, Pro, terdengar, Pro. Frau. Oke, good. Terdengar, Pro. Thema. Bis F passt zu den Aussagen 1 bis 3. Lesen Sie jetzt die Sätze A bis F. Dazu haben Sie eine Minute Zeit. Danach hören Sie die Aussagen.
Kalau dibilang dazu haben Sie eine Minute Zeit. Nah, kan ini hening kan? Tandanya adalah kalian ya harus membaca dulu tuh dikasih waktu 60 detik 60 detik untuk baca keseluruhan. Jadi nanti ketika mendengarkan sudah tahu apa yang diminta gitu. Richtig Urlaub machen oder im Urlaub arbeiten. Viele Leute nutzen einen Teil von ihrer Urlaubszeit, um doch auch etwas zu arbeiten. Dabei wollen viele etwas anderes machen als in ihrem Berufsleben. Warum im Urlaub arbeiten? Wir haben 4 Personen nach ihrer Meinung gefragt. Beispiel. Also, ich mache gern eine Woche Urlaub. Richtig Urlaub. Mit Faulenzen und sonst nicht viel. Aber dann fahre ich auch eine Woche zu meinen Eltern. Die haben ein kleines Haus und einen großen Garten. Und es gibt viele Arbeiten, die sie nicht mehr so gut allein machen können. Wenn ich bei ihnen bin, arbeite ich im Garten und mache Sachen im Haus. Das ist aber etwas ganz anderes als meine Arbeit sonst, wenn ich keinen Urlaub habe. Nummer 1. Wenn ich Ferien mache, dann will ich nicht arbeiten. Mein Job ist sehr anstrengend. Wenn ich zu Hause bleibe und Ferien habe, dann ruft immer irgendein Freund an, ob ich ihm nicht helfen kann. Und der Chef fragt, ob ich nicht doch schnell einen Tag aushelfen kann. Und in der Wohnung soll ich dann mal eben noch ein Zimmer renovieren. Und. Nein, das sind dann keine Ferien. Deshalb fahre ich immer weg. Nummer 2. Ich habe 4 Wochen Urlaub. Das ist ziemlich viel. Und eine Woche arbeite ich immer ehrenamtlich in einem sozialen Projekt. Da betreuen wir Kinder. Eltern haben meistens nicht so lange Urlaub, wie ihre Kinder Ferien haben. Und viele Eltern oder vor allem Alleinerziehende können nicht für private Kinderbetreuung bezahlen. Ich habe eine gute Arbeit und verdiene gut. Und in dieser Woche mache ich gern etwas für andere, die nicht so gut verdienen. Nummer 3. Ich habe dieses Jahr nur ein paar Tage Urlaub gemacht. Und dann habe ich bei einem Bekannten gearbeitet, der ein Restaurant hat. Da gibt es immer sehr viel Arbeit. Im Restaurant selbst und rund um das Haus. Und er hat mich sehr gut bezahlt. Ich wollte dieses Jahr im Urlaub noch extra Geld verdienen, weil ich nächstes Jahr eine große Reise machen will. Oke, so nochmal ya. Nummer 1. Wenn ich Ferien mache, dann will ich nicht arbeiten. Mein Job ist sehr anstrengend. Wenn ich zu Hause bleibe und Ferien habe, dann ruft immer irgendein Freund an, ob ich ihm nicht helfen kann. Und der Chef fragt, ob ich nicht doch schnell einen Tag aushelfen kann. Und in der Wohnung soll ich dann mal eben noch ein Zimmer renovieren. Und. Nein, das sind dann keine Ferien. Deshalb fahre ich immer weg.
Nummer 2. Ich habe 4 Wochen Urlaub. Das ist ziemlich viel. Und eine Woche arbeite ich immer ehrenamtlich in einem sozialen Projekt. Da betreuen wir Kinder. Eltern haben meistens nicht so lange Urlaub, wie ihre Kinder Ferien haben. Und viele Eltern oder vor allem Alleinerziehende können nicht für private Kinderbetreuung bezahlen. Ich habe eine gute Arbeit und verdiene gut. Und in dieser Woche mache ich gern etwas für andere, die nicht so gut verdienen. Nummer 3. Ich habe dieses Jahr nur ein paar Tage Urlaub gemacht. Und dann habe ich bei einem Bekannten gearbeitet, der ein Restaurant hat. Da gibt es immer sehr viel Arbeit. Im Restaurant selbst und rund um das Haus. Und er hat mich sehr gut bezahlt. Ich wollte dieses Jahr im Urlaub noch extra Geld verdienen, weil ich nächstes Jahr eine große Reise machen will. Achtung, liebe Fahrgäste. Die U-Bahn fährt heute nicht zwischen Hauptbahnhof und Marktplatz. Grund dafür sind Arbeiten an den Gleisen. Bitte nutzen Sie ab Hauptbahnhof die S-Bahn in Richtung. Entschuldigung, kelewatan ya. Good. Yang nomor 1, ada yang tahu? Nomor 1, ada yang tahu? Welche Aussage oder welche Sätze passt zu Aussage 1? Frau, saya dengar nomor suai, tapi kalau nomor 1 tuh nomor ain tuh agak-agak samar-samar sih. Nomor ain tuh pas jue, tapi kalau nomor suai itu pas juse, while sie sagt immer am liebsten Projekt, ich habe eine gute Arbeit. Ya, good. Yang nomor 2 richtig ya, yang C ya. Tadi nochmal yang nomor 1 punyanya Karti apa? Frau. Nah tidak tepat ya. Liebe. Oh. Yang ada yang tahu yang nomor 1 apa yang tepat? Zwei richtig ya, C ya. Good. 1 mungkin Felicia, Cila, Feli. Aku 1 sama E. Cila? Kalau aku Frau di E. Juga. Oke. Iya. Dari nomor 1 apa yang kalian bisa tahu? Oh ini jawabannya E. Pernyataan apa? Pernyataan apa sih yang bikin kalian akan nomor 1 tuh yang E? Kan udah tuh renovier ya. Kayak mau renovier. Ada kata renovier, oke. Dengan astringen ya. Anstrengen, bukan anstrengen. Anstrengen. Oke. Ada kata melelahkan. Yang lainnya? Felicia? Sama Frau, tadi aku dengar kayak dia stres gitu loh. Betul, dia bilang stres ya. Buat Cila? Iya, aku gitu juga tuh kalau ada kayak ada masalah gitu sama urlaubnya, kayak stres gitu. Kayak tentang keuangan, tentang liburan. Keuangan. So, lihat ya. Aktung ya. Jadi ini tips ya buat kalian kalau untuk mengerjakan ya. Pasti mereka akan ngomongnya, maksudnya dari Hörennya sama yang apa di Aussage ya, bisa menjebak ya. Dan memang betul ada kata stres
ya. Terus nanti ditulis nih di Aussagennya ada kata stres juga. Terus kalian buru-buru isinya itu. Padahal belum tentu itu ya. Makanya jadi harus dengarkan secara keseluruhan. Ya. Gut. So, yang nomor 1, das ist nicht richtig. Boleh kita coba yang nomor 3 dulu. Nanti nomor 1 kita nochmal sama-sama. Karena kalian salah jawab semua. Atau mungkin Feli, nomor 1. Ada jawaban lain Feli, nomor 1. Feli tidak ada? Tulis di chat. Mungkin Feli punya jawaban lain. Nomor 1. Ya, nanti kita dengarkan sekali lagi ya. Karena ini semua kalian salah kaprah dengar nomor 1 ya. Yang nomor 3 deh. Siapa yang bisa nomor 3? Nomor 3 dulu. A, Frau. Ya, Rishdi. Nomor 3A. So, kenapa bisa A sih, Falisha? Apa yang Falisha dengar? Er möchte extra Geld für die nächste Jahr Großreise. Richtig, ja. So, er möchte dann extra Geld, ja, weil nächstes Jahr, ja, er möchte dann große Reise. Itu dia ya. So kan ada kata große Reise, ya. Dia bilangnya große Reise. Nah, lihat ya. Ini kan di pernyataannya ya di A nggak ada kata große Reise sama sekali ya. Tapi apa sih ternyata sinonimnya adalah weit wegfahren ya. Dia karena ingin pergi jauh ya. Nah, maksudnya apa sih pergi jauh ya große Reise ya. Dia akan liburan ya dengan entah liburan panjang ya atau liburan yang terjauh ya itu namanya große Reise ya. Weit wegfahren will ya. Good ya 3A. So, coba Frau Verli, kalian dengarkan lagi ya, hanya nomor 1 aja yang diputar baik-baik ya. Jawabannya bukan E ya, E sudah falsch ya. Nummer 1. Wenn ich Ferien mache, dann will ich nicht arbeiten. Mein Job ist sehr anstrengend. Wenn ich zu Hause bleibe und Ferien habe, dann ruft immer irgendein Freund an, ob ich ihm nicht helfen kann. Und der Chef fragt, ob ich nicht doch schnell einen Tag aushelfen kann. Und in der Wohnung soll ich dann mal eben noch ein Zimmer renovieren. Und. Nein, das sind dann keine Ferien. Deshalb fahre ich immer weg. Nah, tuh. Ada yang dapat? Nomor 1? F. Ya, Cila apa? Bitte? Dia nggak mau diganggu temennya ya, Frau. Makanya pengen pergi. Pengen pergi apa? Pengen pergi jauh. Iya, Rishdi itu dia ya. So, apa Falisha tadi Aussagennya? Iya, aku lupa. Enggak, maksudnya apa? A sampai F apa pilihannya? Berarti F. Iya, Rishdi yang F Ya, itu dia bilang ya. Also wenn ich Urlaub habe, dann möchte er so wegfahren ya. Dia mau pergi jauh ya. Daripada kalau misalnya liburan ya. Sedikit-sedikit kalau misalkan dia masih di rumah ya suka ditelepon sama bosnya ya suruh bantuin ini itulah. Nah, kalau di rumah ya kalau dia liburan tapi tetap di rumah ya ada aja minta bantuan suruh renoviert ya, suruh ini makanya dia stres ya, makanya dia maunya ich fahre weg ya. So, boleh dibaca coba Cila, ich fahre weg. So, ich fahre weg. Ich fahre weg, weil sonst immer jemand etwas von mir will. Und zu Hause wartet auch viel Arbeit. Itu dia Rishdi ya. So, ich fahre weg ya, weil sonst ya. Sonst itu kayak instead ya kalau bahasa Inggris, kalau enggak ya seseorang selalu minta bantuan aku ya, dan di rumah juga banyak pekerjaan ya. Pekerjaan tuh banyak menunggu, suruh renovasi rumah lah, inilah itulah. Nah, makanya dia mendingan langsunglah pergi aja yang jauh gitu ya. Good. Bis dahin? Frage, ada pertanyaan sampai sini? Karti? Ya, Frau, kelar. Falisha? Sila? Kalau enggak, Fertig, Frau. fertig ya. So, yang word Bildung ya, ini kalian PR ya, yang A dan B tolong dikerjakan di rumah ya. Word Bildung artinya pembentukan kata ya. Nah, pembentukan kata
ada banyak ya dalam Rana Jerman. Jadi ntar kalau di B1 setiap akhir kapitel di Übungsbuch tuh ada latihan Wortbildung. Maksudnya apa sih, pembentukan kata apa ya? Nah, kita lihat dulu di sini. Boleh dibaca Karti. Infinitive kann man. Infinitive kann man auch Nomen. Mhm. Reisen, das Reisen. Diese Nomen sind immer Neutrum, Artikel das, ob verwendet mit den Präpositionen. Mhm. Positionen beim Fliegen, wenn ich fliege, oder zum Erholen, while ich mich erholen will. Ya, itu dia ya. So, jadi kita lihat di sini ada kata kerja ya, reisen bisa diubah menjadi kata benda ya. Reisen kan ya, jalan-jalan ya. Kata kerja ya, terus diubah menjadi das Reisen, kata benda menjadi perjalanan ya. Sama ya, essen contohnya ya, kata kerja artinya apa sih? Essen? Makan. Makan, betul, diubah jadi kata benda ya. Das Essen jadinya apa? Makanan. Makanan, richtig, itu dia ya. Jadi ada kata kerja yang bisa diubah menjadi kata benda. Nah, kalau kata kerja yang diubah kata benda selalu artikelnya das, nggak usah pikir ya, nggak usah mikir apa ya, dia apa-apa. Nah, langsung das ya. Nah, contohnya ini lagi ya, beim Fliegen ya, dalam penerbangan ya, ketika terbang maksudnya gitu ya. So, fliegen kan kata kerja ya. Nah, diubah menjadi kata benda beim Fliegen ketika terbang. Bermakna ya, kalau dipecah jadi kata kerja ya wenn ich fliege, maksudnya itu. Ya. Good, ini dia. Ya, jadi sekali lagi ada kata kerja yang diubah menjadi kata benda. Makan jadi makanan ya. Jalan-jalan ya, kata kerja menjadi perjalanan ya. Itu dia. Apa lagi? Ya. Berarti itu selalu das ya, Prau, kayak Arbeit tadi yang saya bilang ya, Prau, das Arbeit. Tapi kalau Arbeit itu enggak, di ya. Kalau Arbeit itu di ya, sur Arbeit. Kalau yang Arbeit itu di. Beda, ini beda yang di sini ya. Kalau Arbeit di. Nah, ini kalau Arbeit itu kan Arbeiten ya. Terus diganti nomornya di Arbeit ya. Dia bukan di Arbeiten tapi di Arbeit, kan berubah ya. Kalau ini kan sama-sama ya. Fliege ya, ini kan karena dikonjugasin jadinya fliegen. Essen tetap jadinya essen. Kalau arbeiten kan berubah ya, katanya menjadi dia arbeit ya. Nah, kalau yang benar-benar sama ya, kata kerja ini seperti contohnya ya, erholen ya, dijadiin kata benda zum erholen ya. Gak ada perubahan, gak ada pengurangan kata pun, gak ada pengurangan huruf pun. Nah, itu dia ya. Artikelnya sama-sama menjadi das gitu ya. Boleh coba yang A, PR ya, yang nomor 1 aja dibaca sama yang nomor 2 boleh. Felicia. Sila deh, was macht? Und macht Henning nach der Henning. Arbeit. Nach der Arbeit. Nach der Arbeit bilden Sie Nomen aus dem Verb. Ya, lihat ya, Arbeit itu artikelnya di ya. Ini kan ada dativ nach, jadi nach der Arbeit. Kalau Arbeit kan juga kata kerja kan arbeiten ya. Kalau misalkan mengikuti ini harusnya misalkan menjadi das Arbeiten. Tapi ini enggak ya. Kalau arbeiten dia menjadinya Arbeit nomennya ya. Makanya di Arbeit ya. Gut, nomor 1 boleh Felicia. Er will entspannen. Er will entspannen. Henning geht zum Entspannen am liebsten schwimmen. Iya, er will entspannen ya. Dia ingin relaksasi ya. Henning geht ya. Henning pergi ya untuk relaksasi ya. Jadi kata benda am liebsten schwimmen ya. Yang paling dia suka adalah berenang gitu. Coba nomor 2, Karti, wenn er schwimmt. When er swim, Henning pergi pung di Arbeit. Ya, ada yang tahu menjadi apa?
Di sini ada kata when, ya. Lihat, when ich fliege. Berarti pakai apa sih preposisinya? Beim Fliegen, wenn Bye. ich fliege. Pakai apa? Bye. Beim, genau ya. Kalau zum ya bermakna pergi ya. Nah, ini beim ya. Wenn schwimmen ya. Henning vergisst beim schwimmen ya di Arbeit itu dia ya. Henning ya lupa pekerjaan ketika ya berenang dia. Tapi S-nya jadi besar ya, beim schwimmen jadi kata benda. Gut ya. So nomor 3, 4, 5 sama yang A. Tolong di Hausaufgabe ya, dicoba. Good. Kelar sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Lu itu pergi, kalau bye berarti kayak melakukan sesuatu gitu, Prof. Beim, lihat ini, beim Fliegen ya. Ketika saya terbang, wenn ich fliege ya. Ketika saya berenang, beim Schwimmen. Jadinya seperti itu ya. Henning geht zum Entspannen ya. Henning pergi untuk ya, tapi untuknya jadi kata benda di sini. Untuk relaksasi ya. Nah, untuk relaksasi. Kalau ini ya, beim ya menjadi bermakna ketika. Oh ya. Nah, di sini juga bisa zum erholen ya, weil ich mich erholen will ya. Ketika saya karena saya ingin ya. Nah, di sini bisa Henning geht zum Entspannen. Henning pergi untuk relaksasi. Paling suka adalah berenang ya. Zum Entspannen bermakna weil ya ya entspannen entspannen will ini dia ya. So jadi zum ya bisa untuk ke ya bermakna ke atau ya karena ya dia ingin ya itu. Kalau beim ketika, nah seperti itu. Beim sama dengan when ya. Good. Sampai sini? Alicia? Kelar? Berarti dia balik ke ini ya, Bro. Apa tuh? Balik ke mana? Ke yang asli, cuman dirubah aja. Ini yang hurufnya itu jadi besar ya, Bro. Betul. Jelas ya, jadi besar hurufnya ya, karena dirubah jadi kata Kata benda. Jadi dia balik lagi ke kata awal yang swimmen ya, Bro. Iya, jelas ya, betul ya. So, lihat ya, schwimmt jadi schwimmen. Ini kan karena apa dikonjugasikan saja ya, schwimmt ya, tapi kan aslinya schwimmen, infinitifnya schwimmen ya, gitu. Good. Ya, ini kan karena wenn schwimmt, pada lihat ya. Infinitif ya, infinitif ingat infinitif kata kerja asli ya. Nah, makanya di sini beim schwimmen ya, infinitifnya yang digunakan bukan beim schwimmt. Ini kan karena hanya konjugasi ke R aja, ke subjek R. Gitu. Good. Kelar sampai sini, Karti? Iya, Bro. Maksudnya kelar ya. So, Felicia, Cila, alles gut bei euch? Feli? Felicia? Oke? Gak ada? Halo, Felicia? Alles gut? Alles klar. So, kalau Alles gitu sekarang kita masuk ke Kapitel 2. Kalau nggak ada pertanyaan ya. Nah, ini boleh nanti sekali lagi Hausaufgabe-nya juga PR ya. Untuk membantu Leseverstehen kalian ya. Pemahaman dalam membaca. Ya, tolong yang B. Ini dibaca ya. Urlaub oder Arbeit. Ya. Kemudian dijawab ya. Richtig oder falsch yang B. So, jetzt kita masuk ke Kapitel 2 ya. Oke, boleh dibaca Cila Kapitel 2 das ist? Das ist ja praktis. Ya, das ist ya praktis ya. Apa sih artinya das ist ya praktis? Kalau kan sering kita juga pakai kata praktis ya.
Apa sih? Was bedeutet praktisch? Kira-kira apa sih artinya praktisch? Ini mudah. Mudah ya. Auf Gampang. Deutsch mudah apa? Auf Deutsch mudah? Einfach. Einfach ya. Einfach, gut, einfach, ya. Was noch? Einfach, ya. Feli mungkin? Saya tulis di chat. Was noch? Einfach, ya. Apa lagi? Cila, Karti, Felicia, boleh. Einfach. Was noch? Apa lagi kira-kira sih? Das ist sehr praktisch. Einfach. Mudah. Padahal apa? Ya, Felicia? Nice. 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 Entschuldigung, apa itu? Apa? Nice. Nice. Kayak L-E-I. Oh, leicht. Oke, leicht Nah. juga sama ya. Artinya mudah juga ya, leicht ya. Oh, leicht einfach ya, sama artinya mudah ya. Apalagi sih kira-kira praktis selain mudah ya. Ini kan dua-duanya sama-sama mudah. Einfach, leicht ya. Kira-kira kalau kita bilang misalkan komputer ini nih praktis. Kan nggak melulu tentang komputer ini mudah, nggak kan? Komputer ini praktis tahu. Makanya lu beli deh. Nah, apa sih kira-kira praktis bermaknanya? Simple. Ya, Felicia? Simple. Simple, oke. Ya, simple, oke. Pasna? Berarti Cila, mungkin Cila boleh? Also die Meinung äußert, ungkapkan pendapatnya. Einfach, like, simple, ya. Pasna? Pakar. Kira-kira tuh. Kalau untuk barang-barang medis tuh, bisa dibilang praktis tuh. Misalnya apa sih? Kegunaannya bisa seperti apa? Oh, nih swear apa? Nih swear Dragon. Nisvertut Dragon menggunakan maksudnya ya? Iya, dia tidak sulit bawa gitu. Nisvertu Dragon ya. Tidak sulit dibawa ya, tidak sulit untuk digunakan ya misal ya. Nisvertu benutzen ya tepatnya. Oke ya. Terus mungkin apalagi sih ya secara kegunaan fungsi ya ternyata nggak hanya satu fungsi ya, bisa beragam fungsi ya. Misal ya, meja kan sekarang kita bisa lihat ya ada meja bisa ditaruh di tembok, terus kemudian dilipat, kemudian bisa jadi bangku ya. Nah, itu dia. Kayak bisa disebut juga praktis ya. Also zwei ya. Man kann so, jangan man ya. So, dieses etwas ya. Unterschiedlich, unterschiedliche ja. Aktivitäten benutzen ya. Jadi bisa digunakan untuk berbagai kegiatan ya. So bisa apa namanya? Di folding ya, bisa ditutup ya, bisa jadi bangku, bisa jadi meja ya, sofa. Nah, itu dia ya. So etwas unterschiedliche Aktivitäten benutzen. Nah, seperti yang kita lihat di gambar ini ya. Good. Kita lihat. Ada di gambarnya, boleh Cila deh yang A. Gambar apa sih disebutnya namanya? So build A, Cila. Cila ada? Ada. Oke. Gambar yang A, also build A. Apa Cila? Baca. Lastenfahrrad. Oke, Lastenfahrrad ya. Pernah lihat ini Cila di Jerman? Lastenfahrrad? Ada. Ada.
Apa? Nah, apa sih kira-kira Lastenfahrrad? Was ist Lastenfahrrad? Kalau ngeliat dari gambar nih. Seperti apa ya kalau Indonesia ya? Beca. Seperti beca, ya, oke. Seperti beca, oke. Good ya. Secara kasat mata kalau di Indonesia kan seperti gerobak ya. Seperti gerobak, tapi ini kan ini fancy aja ya, lebih bagus ya, seperti beca ya. Nah, tapi Achtung, Lastenfahrrad ya, kegunaannya lihat ya, bisa untuk dibawa berbelanja ya. Jadi kalau capek-capek ya, misalkan nggak punya kendaraan, cuma punya sepeda ya, susah bawa belanja. Nah, ini Lastenfahrrad ya, bisa buat naruh barang ya, bisa bawa buat anak-anak ya, itu dia Lastenfahrrad. Hanya saja ya, ini terlihatnya lebih lebih mewah aja ya. Padahal mah kalau kita sebenarnya juga sama aja ya gerobak ya. Cuman kalau kita kan gerobak kayak lebih apa? Lebih umum misalkan lah ya. Tapi kalau ini ya lebih agak mewah. Lastenfahrrad ya. Good. Yang B boleh. Karti. Stay. Teh, sit, tis. Nah, apa tuh? Stay. Sitz, tis. Dari belakangnya dulu. Tis siapa tuh? Karti. Tis. Meja. Meja, betul. Stay. Dari kata stehen. Apa stehen? Yang berdiri, Berdiri, betul. Sitzen, duduk. duduk. Nah, meja, diri, duduk. Apa maksudnya? Meja, diri, duduk. Mhm. Namanya steh, sit, stish. Apa tuh? Ya, mankan, Mankan. Mhm. mankan, enjoy. Itu bahasa Inggris ya. Ya, bahasa Inggris. Mankan, Mankan, relax. erholen. Mankan, erholen. Mhm. Uh, when, Mhm. when apa ya? When teleponan, apa ya? Call, video call meet mainan Elton. Oke, mankan erholen wenn also Video anrufen Oh ya, video anrufen meet mainan Elton. mit deinen Main, Eltern ya, also mit deiner Eltern ya. Oke, kira-kira ada pendapat lain tentang stasis? Apa sih? Meja, diri, duduk. Nah, kira-kira meja seperti apa sih? Mungkin Felicia ada pendapat lain? Was ist der Sitztisch? Halo, Felicia? Itu Mhm. bisa buat kerja sambil kayak resepsionis gitu nggak sih, Frau? Also zum Empfang untuk resepsionis. Iya. Oke, ya. So, lihat di sini kita temanya praktis. Nah, Sitztisch tadi Bali ya. Meja ya yang bisa disetting ya. Ntar mejanya bisa dikebawahin jadi kita buat tempat duduk atau ya mejanya bisa didirikan ya. Jadi kita bisa berdiri. Jadi kita nggak capek tuh ya. Kebanyakan duduk ya, kebanyakan diri. Nah, mejanya bisa disetting. Makanya mejanya disebut Stehsitztisch. Orang bisa sambil duduk, orang bisa sambil diri. Itu dia namanya Stehsitztisch. Pernah lihat seperti ini sebelumnya di kantor-kantor? Karti pakai nggak? nggak ada pro, terlalu mewah deh pro. Ya, itu ya. Nah, also, udah mulai banyak loh, tapi ya. Nah, ini dia namanya stasis ya. Jadi paham di sini maknanya ini praktis kan orang taunya kalau meja ya udah meja aja ya, tapi ini ternyata praktis loh, bisa buat jadi duduk, jadi meja ya, jadi orang yang nggak bisa pegel ya, nggak perlu pegel kebanyakan duduk, kebanyakan diri itu maknanya ya. Good, Felicia, Cila, kelar? Kelar, Cila? Halo, Cila? Cila Halo? lagi ini ya sambil kumer ya.
Sambil betreuen ya? Enggak. 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 Oke. Gut, ini dia ya. Also das ist ya praktisch. Ya, ini dia. Jadi satu benda ya, also ein Gerät ya, so zwei Gebrauche, dua kegunaan ya. Gut. Coba satu lagi ya. Boleh kita lihat di sini. Cila, boleh dibaca fung? Halo, Cila? Fung? What is Nih ya. what is Fun Kopfhörer. Fung Kopfhörer, lihat. Ya. Ada yang tahu makna praktisnya di mana sih ini? Was bedeutet praktisch hier im Funk Kopfhörer? Nah, Bluetooth. Bluetooth oke ya. Bluetooth benutzen ya. Was noch? Itu yang bisa kayak di klub gitu nggak sih, Frau? Jadi kayak satu musik langsung bisa ke semua orang, headphone semua orang gitu. Satu musik buat semua orang. Itu Frau Iya, Fadli belum tahu. Ya. jadi Mungkin praktisnya itu ya, bisa headphone-nya. satu musik, earphone-nya bisa semua orang. Tapi di sini yang paling terlihat apa sih? Dia ohne apa? Nggak perlu pakai apa? kabel. Ohne Kabel, richtig, itu dia. Ohne Kabel ya. Gut ya. Das ist ja praktisch ya. Wir brauchen kein Kabel mehr. Kita nggak perlu lagi kabel ya. Gut. Ohne Kabel ya. So, Kopfhörer ya. Kopfhörer itu artinya earphone ya. So, Funkkopfhörer ya. Jadi tanpa kabel. Funkkopfhörer itu dia ya. Gut. Wir brauchen einfach ein Bluetooth ya. Jadi wir brauchen mehr kein Kabel ya. Das ist ja praktisch ya. Itu dia. Gut. So, nah. Sekarang ada yang D dan E, ya. Boleh. Nah, kita baca dulu yang 1a. Karti, sehen Sie die Fotos an? Sehen Sie die Fotos an? Warum sind diese Dinge praktisch? Welche Vorteile haben sie? Karti bukan welche, tapi welche Vorteile, dia satu kesatuan, ya. Welche Vorteile? Welche Vorteile haben sie? Sprechen Sie? Kus. Oke, boleh sila. Mit Funkkopfhörern? Mit Funkkopfhörern kann man Musik hören und stört andere nicht. Ein großer Vorteil ist, dass man kein Kabel benötigt. Ya, benötigt ya. Dass man kein Kabel braucht. Kalau bahasa A1 brauchen ya, tapi bahasa B1 benötigt ya. Gak perlu pakai kabel ya. Mit Funkkopfhörer kann man ya, orang bisa mendengarkan musik ya, dan ya tidak mengganggu yang lain ya. Ein großes Vorteil, keuntungan terbesarnya bahwa orang ya tidak perlu membutuhkan kabel. Itu dia ya. So, boleh sebelum masuk ke yang A, kayak B dulu kita baca Karti, Felicia deh, welcher Slogan? Welcher Slogan passt zu welcher Foto? Ordnen Sie zu. Ordnen Sie zu. Aku lagi mampet, Bro. Oh, lagi mampet. Oke, ya. So, nomor 1, coba Karti. Schlüssel vergessen? Schlüssel vergessen, das Problem kenne ich nicht. Genau ya, Schlüssel vergessen ya. Lupa kunci ya. Kalau saya sih udah nggak ada nih masalah kayak gini. Nah, kira-kira cocok yang mana tuh? Dari A bis E. Yang mana? Felicia? Genau. Was ist E? Zur Öffner mit Fingerabdruck. Richtig ya. So, Türöffner ya, pembuka pintu ya, mit Fingerabdruck ya. Menggunakan apa sih Fingerprint. Iya ya, cuman menggunakan sentuhan tekanan jari ya. Sidik jari, genau, Fingerabdruck, richtig ya. Yang E. So, Sila, Transport ohne Motor. Transport ohne Motor praktisch für alle,
bukan praktis für alle, einfach praktis für alle. Praktis für alle. Aha. Nah, apa tuh kira-kira? Mit listrik. Cocok ke build apa, Entschuldigung? Cocok di Welches Bild? Das ist Seite, wie viel Seite? Ini loh, dari gambar ini yang kita bahas ini. Tuh. Karti deh, boleh nomor 2? Apa kira-kira Karti? Welches Bild passt zu Nummer 2? Richtig, Lastenfahrrad. Ja, gut. Ja. So, Sila, 3, alles hören. Alles hören und keines stören. Welches Bild passt zu diesem Slogan? Dieser Slogan? Das ist pas Bro, boleh naikin kartu nggak bro? Aku nggak bisa lihat ininya. Hmm. Passt zu? B. B. Foto. Tuh. Ya. Bro, aku nggak bisa. Kenapa? Entschuldigung, kenapa Cila? Aku nggak bisa bacanya bro. Ini. Iya. Das ist. Kamu kan dapat Yang- PDF-nya ya? Iya bro, ini lagi nyari tapi aku kok nggak ketemu ya bagian duanya. Makanya jadi Di nervous. Kursbuch, yang di Kursbuch ya, bukan yang di Man. Kursbuch. Oke, coba mungkin Felicia bisa? Yang nomor 3 passt zu? Bild? C. Bild C, richtig. Ja. Alles hören und keinen stören, ja. Gut. Karti Nummer 4. Der Rukendang. Genau, der Rukendang. Ya, Karti? Apa? Pas zu B. Richtig, passt zu B. Kok bisa tahu kenapa passt zu B? Karti, apa sih? Bagian belakang. Iya, Rücken ya, Rücken yaitu punggung ya. So, berterima kasih sama punggungku. Nah itu ya cocoknya B, jadi nggak pegel ya. Ini slogan ya, der Rücken ya. Good. So, Cila nomor 5. Nummer 5. Nie wieder testen, drucken, Tasten. meine Nie wieder Tasten drücken. Tasten drucken. Meine Stimme ist genug. Nie wieder Tasten drücken, meine Stimme ist genug ya. Nggak lagi pencet-pencet ya, cukup dengan suaraku. Nah, kira-kira cocok ke gambar yang mana tuh? Kemana? Ke E yang ini? Iya. Kurang tepat. Lihat kalau E, justru dia malah ditekan ya, pakai jari. Nah, kurang cocok tuh. Es bedeutet ist. Bagian E sudah terjawab buat nomor 1. Felicia? Atau D. Apa? Iya, Cila? D, Frau. Ya, D ya, Sprachassistent ya. Good ya, Sprechen, berbicara ya, asisten bicara. Ya, kalau di Jerman itu terkenal ada sebuah aplikasi namanya, sebuah alat ya, bukan aplikasi, namanya Alexa ya. Jadi Alexa ini sebagai asisten ya, misalkan Alexa bukain pintu ya, Alexa putar video ya, Alexa kencangkan musik. Nah, itu dia namanya Sprachassistent ya. Good. Ya, jadi nggak perlu lagi ya kita yang mencet ya, kita yang ngelakuin ya. Jadi hanya butuh suara kita
ya. Good, sampai sini klar? Sprachassistent, Karti? Emang asisten tuh bisa buka pintu sendiri tau. Sprachassistent, kalau Iya. sprachassistennya yang canggih ya, yang memang disetting buat pintu, bisa ya. Oh, berarti Di sana kayak juga sudah, di sana juga sudah banyak nanti kalian belajar namanya smart wonen ya, rumah pintar ya. Tapi kalau sama yang sekarang di Jerman yang pada umumnya yang orang punya ya, si Alexa ini ya itu paling Alexa gedein suara musikku ya, Alexa gantiin channel radio kayak gitu-gitu sih. Alexa bacain dong hari ini tugasku ngapain kayak gitu-gitu ya, Sprachassistent. Tuh. Kenapa Karti mau punya? bayangkannya aja udah pusing itu Bro. Berarti praktis modern banget. Tapi si Alexa ini nggak bisa bahasa Indonesia ya, dia cuma disetting pakai bahasa Jerman sama Inggris. Jadi kalau Properly dulu suka iseng nyuruh Alexa ini pakai bahasa Indonesia, dia nggak mau, nggak tahu harus ngapain ya. Good. Kan enak lah, praktis kan, Sprachassistent ya. Oke, good. Kalau gitu, jetzt boleh deh yang 1A ya. Kalian pilih salah satu ya dari dieses Dinge ya yang menurut kalian praktis ya. Nah, contohnya ini ya, Funkkopfhören ya. Praktis karena apa sih? Karena orang bisa mendengarkan musik tanpa ya mengganggu orang lain. Ya, grosses Vorteilnya, keuntungan besarnya adalah tidak perlu menggunakan kabel gitu. So, boleh kalian pilih salah satu ya, egal ya. Dibuat pendapat kalian kenapa menurut kalian ini praktis dan apa sih ya kelebihannya. Boleh, sini ya. Bitteschön, silakan. Kelar sampai sini? Karti, Felicia, Sila, Aufgabennya? Kelar, Bro. Di Alkes ada yang alat kesehatan ada yang menurut kamu praktis nggak saat ini, Karti? Oh, banyak, Bro. Alat USG, Bro. Itu USG, oke. Kenapa tuh? udah jadi 4D. 4D itu ibaratnya udah terlihat jelas banget tuh. Lebih canggih. Biasanya kan waktu dulu itu kan gambar untuk USG contohnya kayak ibu hamil itu kan nggak terlalu kelihatan banget. Dan sekarang udah kelihatan banget. Itu yang pertama. Ya, yang alat ini apa namanya kayak tensi udah ada yang digital, ada yang di kaki. Malah yang lebih kalau yang dulu kan kalau untuk tensi manual lebih di kaki kan agak susah ya. Pokoknya sekarang kan digital pencet-pencet aja. Oke. Nah, itu dia ya. Jadi sesuatu yang lebih praktis. Good. Ya. Kalau Felicia pernah ketemu sesuatu yang menurut kamu praktis? Atau Sila mungkin? Apa? Felicia mungkin pernah nemuin? Paling itu sih Frau, papan tulis digital. Papan tulis digital. Oke. Gimana tuh praktisnya tuh? Jadi bisa nulis-nulis gitu tanpa apa namanya? Tanpa spidol. Iya, Jadi betul. bisa ganti-ganti Benar buka sekali. silpa kita. Iya, betul. Itu yang ada di Goethe Institute ya seperti itu ya. Jadi Iya, di waktu itu Goethe aku di Institute Goethe. betul. Prof. Erlis juga. Jadi Prof. Erlis dulu kan kerja di Goethe juga ya. Jadi setiap hari Jumat, jadi Prof. Erlis dulu kerja di bidang namanya Bildungskooperation Deutsch ya. Jadi kerjasama antar pendidikan ya. Jadi menaungi sekolah-sekolah ya yang ada bahasa Jermannya plus universitas ya. Jadi ngurusin olimpiade ya, ngurusin lomba-lomba anak-anak yang mau ke Jerman ya, itulah ngurusin itu. Plus setiap hari Jumat Frau Verli memberikan namanya Deutsch Club sama orang-orang Jerman ya, orang-orang Jerman yang praktik apa magang ya, yang orang Jerman langsung kan suka magang banyak di Goethe kan. Nah, itu sama mereka. Jadi kita setiap hari Jumat bikin namanya kelas bahasa Jerman, tapi cuma 1 jam sih, gitu. Nah, selain itu juga Prof. Verli bisa kenal papan tulisnya itu karena kan Prof. Verli juga dapat kursus juga ya, sebagai pekerja dapat fasilitas kursus gratis. Nah, jadi kayak udah paham itu ya, betul ya. Di Goethe seperti itu ya, genau. Jadi bisa langsung menulis di situ tanpa kita nyoret-nyoret papan tulisnya. Ya. Kalau Good ya, Felicia juga pernah di Goethe itu? Pernah les di sana?
Pernah Frau waktu A1. Kalau A1 sampai 3 enggak? Sampai A1 Pungdrai, A1 Pungdrai. Mungkin cuma sampai Pungcuai. Oh, cuman sampai Pungsuai sekarang ya? Iya. Oke. Dulu sempat dibagi sampai Pungdrai, tapi sekarang cuma sampai Pungsuai ya. Oke. Good. Kalau Sila, pernah nemuin sesuatu yang praktis? Apa, Frau? Apa tuh? Alexa? Pakai Alexa juga di gas muter apa? Iya. Gas family kamu? Mhm. Iya. Terus kamu diizinin untuk menggunakannya juga nggak? Diizinin. Oke, ya itu ya si Alexa ya. Good. Nah, sekarang boleh kalian kerjakan. Ini siapa yang bikin 1 sampai 5? Rajin banget. Nah, Aku. Zo satu aja ya. Pilih salah satu gambar tadi ya. Kemudian kasih alasan kenapa itu bisa praktis dan kelebihannya yang paling unggul apa sih? Bitteschön ya. Dibuat dalam kalimat. Frau, udah Frau.
Ini punya siapa yang last syarat? Punya Feli ya. Good Feli ya. Kata-katanya bagus ya. Tahankan. Yang ini yang super asisten punya siapa? Aku Frau. Felicia. A-nya besar ya. Iya. Kali ini tabrak-tabrak sih. Mit Sprachassistent kann man Aktivitäten machen. Gitu ya. Ohne Iya, Frau. Energie tanpa menghabiskan energi Tanpa gitu. Iya. Iya. Ya, oke lah. Ya, kalau Oke, yang punyanya Karti? Itu Frau, yang fingerprint itu Frau. Surat Wir können itu ya. Wir können Finger benutzen ohne zu schreiben. Iya, Oke, sebenarnya dari atas ya. Ich gern. iya. Coba Dari bacakan. Lisgen apa cak gimana ya Allah. Dropner mit Fingerabdruck. Wir können Finger benutzen ohne zu schreiben, tanpa menulis lagi kita. Ini oke, tapi ini nggak bisa ya, nggak bisa ich gern ya. Also mit Fingerabdruck ya, mit Fingerabdruck ya, kann man ya ohne Finger benutzen ya, einfach also kann man einfach Finger benutzen ya, ohne zu schreiben ya, oder also ohne Schlüssel betzubringen ya. Tapi yang ini yang di Ishgan nggak bisa langsung Ishgan gini ya. Oh ya Frau. Ya, saya suka. Rafael ngerti pasti diterjemahkan ke Indonesia ya. Saya suka, tapi nggak bisa kayak gini ya. So, ya. boleh. Mit Fingerabdruck ya. Ini ininya dulu ya. Kann man ya einfach Finger benutzen ya ohne zu schreiben. Nah, kalau itu masih itu benar ya, masih masih masuk akal. Tapi kalau ini ich gern ya nggak bisa ya. Saya suka ya, suka tuh ich mag ya. Kalau gern itu hanya tambahan kayak saya suka apel ya. Ich esse gern apel. Itu dia ya. Gern itu hanya tambahan bukan kata kerja ini ya. Jadi nggak bisa. Ini 60 ya. Punyanya Cila, Isma, Gian, Alexa. Frau, boleh Iya, tanya nggak? Frau. Tunggu, Frau. Kenapa? Atau Cila kenapa? Bentar, Frau. Soalnya ketabak-tabak jadi aku buat baru. Oke, kenapa tadi Karti? Entschuldigung. Eh, saya kan baca-baca yang infinitif yang Mitsu itu. Ini kan dengan nomen nih modal korban. Itu kalau misalkan ikan cara spiller ya Frau. Nah itu kalau Entschuldigung. Karti suaranya nggak dengar, mendelep. Sekali lagi coba, nggak jelas. Baca-baca yang infinitif Mitsu. tes jelas Frau. Jelas, coba. Nah, kalau yang ini saya nggak tahu saya benar atau enggak, saya kan lihat karena kemarin ketinggalan saya lihat di YouTube itu. Nah, kalau model perban itu kalau dimasukkan ke jadi mitju, misalkan nih contohnya kayak ikan, ini kan yang biasa dulu ya, Bro. Ikan taruh spilen. Nah, ketika kita mau masukin ini pakai menggunakan ju, kayak ini kan Bro, apa ya ihopa koma kayak gitaris sepilen ju konan, jadi kan itu jadi konan nggak ya Kak Bro? Iya, betul. Nah, lihat ya. So, yang Karti maksud itu ada model verben gitu ya? Iya, ketika kita menggunakan ju kayak kan jadi konan ya.
Nah, karena itu artinya apa, Kak? Kalau yang di tempatnya si Karti lihat ya, ich hoffe, kan dia bilang ini ya. Mm-mm. Nah, oke. Ich kann, ya, Gitarre, Entschuldigung, Gitarre spielen, ya. Ini dia. Nah, kalau ich kann Gitarre zu spielen, itu dia nggak bisa, ya. Dulu, ya, ini. Nah, so, kita lihat dulu sedikit, ya, di sini contohnya, ya. Ich kann Gitarre spielen, ya. Jadi kalau ada modal verben können, ya, lihat di posisi kedua modal verben, ya, kan belakang harus infinitif, ya, spielen, ya. Nah, ini nggak boleh ada to-nya, ya. To-nya nggak boleh ada, ya. Karena apa sih? Karena dia ada modal verben di posisi keduanya, ya. Tapi yang kalau punyanya Karti tadi, ich hoffe, ya, sini, ya. Ich hoffe, Gitarre spiele zu können, gini. Iya, kita harus pilih cukonan. Ya, kalau ini baru boleh lihat mana sih O umlaut. Nah, kalau ini kita lihat ya. So, ya. Nah, kalau ini lihat dia pakai modal verben nggak depannya? Enggak. Enggak, pakai verben hoeven kan? Nah, Iya. ingat, to plus infinitif bermakna untuk ya. Saya berharap untuk bisa bermain gitar. Nah, maknanya jadi seperti ini ya. Lihat, tapi dia apa? Tapi dia nggak pakai nggak pakai modal verben di posisinya ya. Makanya dia koma ich hoffe, koma Gitarre spielen zu können ya. Jadi ini kan satu kalimat ya, titik. Tapi kalau ini kan dia ada jedanya ya. Ich hoffe ya. Kalau yang kemarin kalian belajar bisa pakai ich habe vor ya. Misalkan ich habe vor ya, Gitarre spiele ya, zu können. Nah, ini baru bisa ya. Karena apa sih? Karena Können-nya itu bermakna untuk bisa ya, untuk bisa bermain gitar. Tapi können-nya di sini nggak sebagai si modal verben yang di depan. Itu dia nggak sebagai si ini nih yang ich kann ya, sebagai posisi verben yang di kedua. Nah, itu baru bisa untuk seperti ini gitu. Berarti pelan-pelan Oh, paham sampai sini maksudnya? iya, Pro. Oh, berarti yang saya tulis kalimatnya itu berarti salah ya, Pro, ya, Wirkonan pinjam. Nah, kalau yang ini wir können Finger benutzen, ini sudah benar ya, karena apa sih? Kan pakai modal verben. Ya, terus Ah, ada verben infinitifnya benutzen kan? oh iya. Iya ini ya. Benutzennya sudah jadi verben infinitif ya, koma ohne zu schreiben. Nah, ini sudah benar ya. Ohne zu schreiben gitu. Kecuali kalau ditabrak seperti ini nih. Punyanya Karti ya. Wir können ya. Finger ya. Zu benutzen ya. Misalnya kayak gitu. Oh, itu salah ya, Pro. Ya, ohne zu Oh, schreiben. Nah, ini baru salah ya. oh, Gitu. oke, Pro. Kelar. Tuh, ya. So, baru salah. Good. Kelar sampai sini Karti ya. Oh, Pro. Oke, dihapus ya. Oke, yang punya Cila sudah selesai? Belum juga ini Saya Cila. nggak tahu. Kayaknya berantakan deh. Ini kayak coba dibacakan Ishmak, Gian. Boleh punya Cila dibacakan? Ich mag gern Alexa, weil sie weiß, wie spät es kann. Weil sie weiß, wie spät Wie spät es kann.
Wie spät ist es kan artinya nanya jam berapa gitu ya. Iya, Frau. Nah, tapi kalau pakai kannya nggak benar. Jadi langsung aja ich mag Alexa ya, weil sie weiß ya, wie spät ist es gitu aja ya. Karena Jadi dia kannya nggak usah dimasukin ya, Frau? ya kalau kannya kamu di belakang nggak benar jadinya ya. Oke. Jadi Oke. einfach ya, ich mag Alexa ya, weil sie weiß ya, wie spät harus juga tepatnya ini wie spät es ist ya. Gut. Kalau tambahin kan, karena nggak bisa ya. Wie spät es ist tepatnya. Ya, karena itu satu satu Ausdruck ungkapan untuk nanya jam ya. Wie spät es ist nggak? Wie spät es ist kan? Nah, nggak kayak gitu ya. Oke. Good. Ya, so kelar sampai sini ya. Oke, Kartik kelar. Felicia, ada yang mau ditanyakan? Bis dahin. Yang tadi Kak Karti tanya, Frau, Kenapa tuh? berarti Mhm. kalau gimana ya? Kalau Gimana tuh? modal verbennya nggak di Hauptsatz masih boleh gitu? Kalau model verbennya nggak di Hauptsatz, Oh, jadi boleh pakai zu. boleh pakai sukunan kan artinya maknanya untuk bisa. Asal tadi kembali lagi ya, modal verben tidak ditaruh, betul bisa dibilang tidak ditaruh di Hauptsatz ya. Makanya kan kalau pakai to infinitif depannya tuh ada awalan. Ich habe vor ya, ich hoffe ya, ist es für dich wichtig ya. Nah, itu dia. Karena apa? Hauptsatznya ya adalah eh, ungkapan yang awalan-awalannya ya. Jadi kalau misalkan untuk pakai modal verben kalau seperti ini boleh ya, tapi kan jadinya juga infinitif kan, können ya, zu können ya, bukannya diubah menjadi tukan ya, bukannya dikonjugasikan. Itu boleh ya, tapi harus seperti ini nih ya, nggak yang diginiin ya. Misalkan ich kan gitar tuh spielen yang nggak bisa ya. Nah, karena apa sih? Karena ada modal verben di posisi keduanya. Itu dia ya. Kalau mau pakai to plus infinitif to kunnen boleh, tapi kalimatnya harus seperti ini depannya ya. Modal verbennya ya tidak ditaruh di depan ya. Gitu. Tidak ditaruh di depan dan tidak dalam satu kalimat ya, tidak dalam satu Nebensatz sama Hauptsatznya gitu. Good. Pelan-pelan maksudnya sampai sini? Paham, Felicia? Paham, paham. Jadi nggak misalkan apa ya? Nah, misalkan gini ya. Ya, ich kann ya Gitarre spielen, spielen zu Tunan. Ini nggak bisa ya, karena apa sih? Ya, Entschuldigung, ini ditarik dulu deh. Ya, zu Gunen ya. Nah, karena apa? Ini udah ada verben kan ya, modal verbennya sudah di posisi kedua. Terus pakai zukonennya lagi ya. Nah, terus ini satu kalimat lagi ya, tentu ini nggak bisa ya. Gitu. Karena apa sih? Ini double kan Conan dan ini nggak boleh ada to ya. Karena apa? Karena modal verbennya di posisi kedua gitu ya. Jadi misalkan ich kann gitar spielen, nah itu baru tepat ya. Jadi nggak spielennya nggak nyambung tapi menjadi verben infinitif di belakang gitu ya. Tapi kalau misalkan mau pakai yang to bisa to können ya, maka menjadi misalkan ich ich plane ya. Nanti lagi ya, misalkan ich plane, saya berencana ya untuk bisa bermain gitar. Nah, baru untuk bisa bermain gitar ya. Also Gitarre spielen ya. Zu können.
Ini baru bisa ya. Nah, balik lagi zu können ya. Zu-nya können yang nggak berubah menjadi kan ya, bukan sesuatu yang diadjektif, sesuatu yang dikonjugasikan gitu. Good. Pelan-pelan paham sampai sini? Felicia, Hmm, pelan-pelan paham? paham. Bener ya? Iya, Oke, insya Allah. good. Feli, ada yang mau ditanyakan? Mungkin boleh by chat, Feli, karena masih belum bisa mikrofonnya. Oke, so kalau gitu sekarang kita lihat di sini balik. Wah, karena waktunya sudah mau habis ya. Good, kalau gitu PR Gabe ya ada di Ubungsbuch, tolong yang capital nya dikerjakan. Entschuldigung, ini ada Lernwortschatz di Ubungsbuch ya. Ada daftar lembar kosakata yang dipelajari ya, yang di kapitel 1 sesuai kapitelnya ya. Ini tolong kalian iseng-iseng diisi ya. Ini sangat berguna ini workshotsnya buat nambah-nambahin kalian ya. Ini workshotsnya juga yang terkait sama kapitel yang lagi diajarkan. Nah, ini dikasih seperti ini karena ini kayak buat mengartikan ya. Generalsign apa sih artinya? Gitu. Good. Nah, boleh PR-nya ya. Yang nomor 1A ya. 1B. Kemudian yang C ya, tolong menulis ya, schreiben. Dan yang sampai nomor 2 ya jadi. Ya, jadi halaman aksen, Seite aksen yang Übungsbuch ya, tolong Hausaufgabe untuk kapitel 2. Gut. So, Frage, pertanyaan sampai sini? Frau, Selain 1B ya, Kak. Gimana Cila, Entschuldigung? Bitte? Nggak nanya PR aja bis B 2. ya, Frau. 1, Yang B, kapital C, 2. bis 2. 1 yang A, B, C, und 2 ya. 2 itu udah ada pilihan di sini jawabannya, tinggal cocokin aja kemana ya. Oke. Oke. Karti Felicia und Feli, Hapir Fraga ada pertanyaan? Frau, ini ada pertanyaan lain, Frau. Apa tuh? Itu bukan pertanyaan sih. Frau boleh minta nggak, Frau, kayak yang ini, Frau, yang model per itu kayak dalam bentuk lain gitu, Frau, biar saya bisa tempel ke dinding kalau itu jadi apa gitu. Yang Astagfirullahaladzim, konjugasinya. iya kayak kalau ada di konjungtif suai. Misal ini bukan di pelajaran Eh, sih, cuman apa ada tuh? weren, ada pakai weren, ada wurden, ada Eh, sol. iya, tapi itu belum konjungtif sesuai belum ya. Iya, maksudnya boleh Apa? buatin listnya gitu, Frau. Masa Ini lihat di belakang buku kalian di kursbuku ya, itu belakangnya gramatik semua ya. Tuh, tentang gramatik tuh semuanya tuh. Terus kemudian ada list-listnya. Nih, apa yang were ya, konjugasi ya. Terus semua ada di sini ya. Tuh, ya. Tinggal nanti kalian ke fotokopi tinggal tempel ya. oh iya Makanya iya, di belakang buku itu ada jelas ya semua tentang gramatik konsumtif sesuai ya. Tuh, preteritum. ada Hoplisen Bitten juga ya. Apa? Hoplisen Bitten Notizen bitten. Apa sih? yang Apa? pakai konten. Iya, lengkap ya. Hanya kita belum mempelajari saja, tapi kalau Kartim sudah apa Enggak, tahap-tahap itu belajar, di tinggal apa? materi 2, Frau, Hoplisen Bitten, Frau. Yang meminta ini loh, Frau. Iya, yang operation bitten ini. Iya, yang kata tanya itu, nah itu. Ada Betul, konten. ada kontennya betul. Ntar nanti keluar ya di bagian pas konjungtif sesuai ya. Oh iya itu. Nanti kalau enggak ini yang lain pada bingung ya. Ntar ya ketika pas lagi bagian ini ntar kita bahas ya. Tuh, Ya, tapi Frau. kalau Karti pengen lihat tabelnya ini ya bisa lihat tabelnya di sini ya, tabel perubahannya ya. Nah, Oke. Nanti ini di kapitel berapa? 6 atau kapitel 3 ya. Pokoknya kita bertahap ya. Nanti kalau masuk itu boleh Karti tanya ini ya, biar gak bingung yang lainnya. Itu aja Karti. iya, Frau. Itu yang kalau di WhatsApp itu yang ujungnya yang itu yang kita disuruh ngertiin itu tandanya kalau yang di WhatsApp itu
yang kayak ujungnya der Winterurlaub, ujungnya E itu bentuk ininya pluralnya ya, Bro. Iya, betul. Ini der Tupen. Ya, der Tup. Ya. Terus ada en-nya. Iya, Iya, betul. Ini bentuk pluralnya. Jadi der Tup di Tupen jadinya gitu. Ya. gitu. Nah, Kelar, Bro. oke. Good. So, kalau gitu ya, boleh. Nah, tuh ya. Singular der Tup, plural di Tupen. Ya. Singular der Tat, ya. Plural di Chats. Jadinya kayak gitu. Kelar ya? Kartu ya? Oke. Yang lainnya, Felicia, sila. Gut, kita tutup ya, wir machen Schluss ya. Wir treffen uns wieder morgen ya. So, Dankeschön dan auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen, Bro.